محمد خوال محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي يا إلهي إلهي إن عفوت ومن أولى منك بذلك. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك. अगर तू मुझे बख्श दे आज अभी बख्श दे, पाक मासूमा मजलूमा फातिमा के सदके में बख्श दे। तुझसे बेहतर बख्शने तुझसे बेहतर बख्शने वाला कौन है। आए बख्श दे आज मेरे सारे गुनाह। إن عفوت ومن أولى منك بذلك.